जा बेटा, तेरे साथ बहुत बुरा होगा अगर तूने वीडियो को लाइक, फॉलो और 5 लोगों को शेयर जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। মা শীতলাকে দেখে কেউ এড়িয়ে যাবেন না। মা শীতলা হচ্ছেন রোগ মুক্ত দেবী। ভিডিওটা 3 জনকে শেয়ার করে দিন, আপনার পরিবারের সকলের রোগ মুক্ত হয়ে যাবে। रुक जा बेटा, तेरे साथ बहुत बुरा होगा अगर तूने वीडियो को लाइक, फॉलो और 5 लोगों को शेयर যদি বিশ্বাস থাকে তাহলে বড় মার এই ভিডিওটি চারিদিকে শেয়ার করে দিন। আর যদি বিশ্বাস না থাকে তাহলে শুধুমাত্র